Welcome back to Albert Learning Class. Dear new English learners, pernah nggak memperhatikan seseorang di sekitar kita nyeletuk begitu? Gelombangnya besar sekali. Atau ketika melihat penampilan seseorang, kemudian dia mengatakan, "Wah, penampilannya sangat luar biasa." Atau ketika melihat air terjun yang bening gitu airnya, dia mengatakan, "Wow, airnya bening sekali." Ketika melihat orang lewat dan wanita itu cantik sekali, dia memujinya. "Wow, wanita yang sangat cantik." Atau wanita yang cantik banget. Dear Albert Learning Learners, untuk mengungkapkannya, kita gunakan ungkapan so atau such. Untuk memberi penekanan pada makna kata, penekanan pada perasaan yang kuat, atau perasaan yang lebih dari biasanya. So, usually used to give emphasis. Artinya sebenarnya sama dengan very, sangat, atau really, sungguh-sungguh. Misalnya kita mau ngomong, amat cantik atau cantik sekali. Atau kadang kita mengatakan begitu cantik, maka dikatakan so beautiful. Memberi penekanan kuat pada kata beautiful, cantik. Sehingga menjadi so beautiful, sangat cantik. Biasanya juga digabung dengan ungkapan that, artinya sehingga. Untuk menunjukkan ada hubungan sebab akibat. She's so beautiful that everybody adores her. Dia sangat cantik sehingga setiap orang mengaguminya. Bisa juga diungkap dengan menggunakan kata such. Such a beautiful girl. Such diikuti kata benda dan kata sifatnya. Beautiful. Such a beautiful girl. Contoh lain misalnya kita mau mengatakan cuacanya sangat dingin. Dikatakan such a cool weather. It is such a cool weather that it feels shaking. Atau cukup dikatakan dengan so cool. I had such a severe headache that I couldn't sleep soundly last night. Aku terserang sakit kepala yang amat berat hingga aku tidak bisa tidur nyenyak. Well, let's study more detail about it. Walaupun artinya sama, namun baik so ataupun such, keduanya berbeda cara mengungkapkannya. Nah, bagaimana kedua ungkapan tersebut digunakan dalam konteks kalimat? Kapan memakai so? Kapan menggunakan such? Oke, let's see. Bila kalian mau ngomong begitu atau sangat atau amat yang diikuti oleh sifat dari sesuatu benda yang kita beri penekanan misalnya kita mau ngomong airnya sangat jernih sehingga saya bisa melihat bebatuan di dalamnya. Clear, jernih adalah sifat dari airnya, sangat jernih, so clear. Maka kita gunakan pola so, kemudian diikuti kata sifat dan kemudian that. So clear that its water is so clear that I can't see the rock inside. Bisa juga diikuti oleh adverbs, kata keterangan, seperti beautifully, quickly, slowly, normally, arrogantly, bravely. Kalau mau memberi penekanan pada aktivitasnya atau kegiatannya. Misalnya, kita mau ngomong menari dengan indah. She danced so beautifully that everybody stood up for her wonderful performance. She danced so beautifully that everybody stood up for her wonderful performance. Menari dengan sangat indah, beautifully, menjelaskan aktivitas dance-nya seperti apa. Oke? Bagaimana dengan penggunaan such? Such digunakan jika kita mau menyebutkan dan menekankan sifat maupun benda atau orang. Misalnya kita mau ngomong, Besti
adalah gadis yang sangat berbakat. Maka dikatakan, Besti is such a talented girl. Bandingkan jika kita hanya ingin menekankan pada sifatnya saja, maka kita cukup mengatakan, Besti is so talented. Besti is so talented. Tetapi bila kita, sekali lagi, kalau kita ingin mengungkapkan, menekankan pada benda atau orangnya dan bakatnya, maka kita mengatakan, Besti is such a talented girl. Maka digunakan pola such, kemudian diikuti kata sifatnya dan bendanya. Besti is such a talented girl. Besti is so talented. Contoh yang lain, misalnya kita mengatakan, I had such a severe headache that I couldn't sleep soundly last night. I had such a severe headache that I couldn't sleep soundly last night. Berikutnya misalnya, It is such an expensive necklace that I can't afford it. It is such an expensive necklace that I can't afford it. it is such clear water that I can't see the rock inside. It is such clear water that I can see the rock inside. Perhatikan kalimat pertama. Such diikuti oleh artikel such a. Kenapa? Karena headache itu masuk kata benda tunggal yang dapat dihitung, maka dikatakan such a severe headache. Dipakai karena diikuti oleh konsonan S, severe. Sedangkan pada kalimat kedua, it is such an expensive necklace. Dipakai an expensive necklace. An expensive necklace. Karena necklace adalah barang yang bisa dihitung. Maka dipakai an. An juga dipakai karena diikuti oleh bunyi hidup. Expensive. An expensive necklace. An expensive necklace. Sedangkan pada kalimat ketiga, bendanya water. Water termasuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Uncountable noun. Maka dikatakan such clear water. Tanpa artikel lagi. Karena water tidak bisa dihitung. Oke? Simple, right? Dear Albert Learning Class learners, setelah so, bisa juga diikuti hal-hal yang menunjukkan jumlah. Misalnya kita mengomong sangat sedikit, dikatakan so little, atau so few, dan sangat banyak dikatakan so much, atau so many. Nah, bagaimana penggunaannya? Perhatikan polanya. So little diikuti oleh benda yang tidak bisa dihitung atau tergolong uncountable. Contoh benda-benda yang dalam bahasa Inggris dianggap uncountable, tak terhitung, yaitu information, informasi, furniture, perabot, water, money, time, advice, nasihat. Maka kalau kita mau mengatakan waktu kita sangat sedikit, maka dikatakan we have so little time. Kalau kita mau ngomong, aku punya sangat sedikit informasi tentang hal itu, maka dikatakan, I have got so little information about it. So little information. So little information. Informasi yang sangat sedikit. Sedangkan so few, sangat sedikit, tapi diikuti oleh benda yang bisa dihitung. Bendanya tergolong countable. Misalnya friends, kasih S, cars, pictures, followers. Misalnya kalau kita mau ngomong ungkapan-ungkapan seperti berikut ini. Pengikutnya sangat sedikit. Maka dikatakan, she has so few followers. She has so few followers. Temannya sangat sedikit. Maka dikatakan, she has so few friends. She has so few friends. Untuk mengatakan begitu banyak, kita gunakan dua pola. Bisa so many, bisa juga so much. Tergantung kata benda yang mengikutinya. So many, sangat banyak. Diikuti oleh benda yang bisa dihitung, countable. Misalnya kita mau ngomong, dia punya sangat banyak pengikut. Maka kita katakan, she has so many followers.
Dia punya begitu banyak teman. She has so many friends. He has so many friends. So much, sangat banyak juga artinya, tetapi diikuti oleh benda yang uncountable, yang tidak bisa dihitung. Jadi dianggap nggak bisa dihitung. Benda yang dianggap nggak bisa dihitung itu misalnya information, furniture, water, money, time, advice. Jadi kalau kita mau ngomong banyak begitu, tetap aja kita katakan much information. Bukan many information, tapi much information. Begitu banyak informasi dikatakan much information, so much information. Aku punya begitu banyak pekerjaan hari ini, dikatakan I have got so much work to do. Kita butuh informasi yang sangat banyak. We need so much information. We need so much information. So atau such juga bisa digunakan pada kalimat-kalimat seru. Exclamation. Misalnya kita mengatakan kamu sangat berbakat. Maka kita katakan you are so talented. Dia seorang yang sangat pemberani. Maka kita katakan he is such a brave guy. He is such a brave guy. Cuacanya dingin sekali. Kita katakan it's so cool. Wow, such a cool weather. Such a cool weather. Tapi kalau pakai so, it's so cool. That biasanya tidak digunakan pada exclamation sentences, pada kalimat-kalimat seru. Get it? Now, time for practicing. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan So, so little, so few, so much, so many, such a, such an. Number 1. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. The traffic is so crowded that all vehicles go slowly. The traffic is so crowded that all vehicles go slowly. Number 2. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. It is such a terrible day that I decide to stay indoors. It is such a terrible day that I decide to stay indoors. Number 3. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. It is so stormy that the flight to New York is cancelled. It is so stormy that the flight to New York is cancelled. Number 4. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. There is such a long queue that I feel tired of it. There is such a long queue that I feel tired of it. Number 5. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. She has such a severe headache that she decides to turn off her laptop. She has such a severe headache that she decides to turn off her laptop. Number 6. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. It is such clear water that I can see the rock inside. It is such clear water that I can see the rock inside. Number 7. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. She is so beautiful that everybody adores her. She is so beautiful that everybody adores her. She is such a beautiful girl that everybody adores her. She is such a beautiful girl that everybody adores her. Number 8. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. The flower receives so little water that it withers. The flower receives so little water that it withers. Number 9. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Mrs. Sandy has so many children that she has to work day and night for them. Mrs. Sandy has so many children that she has to work day and night for them.
Number 10. Perhatikan dan dengarkan jawaban yang benar. Mr. Lee has invested so much money in the company that he can't leave it right now. Mr. Lee has invested so much money in the company that he can't leave it right now. Okay, I think that's all for today. Keep practicing and never easily give up. Remember, practice makes perfect. Agar kalian mudah menemukan video-video kami, maka jangan lupa ya, klik subscribe and klik loncengnya. Thank you. Oke, selamat belajar, semoga bermanfaat. See you on the next video.